Oke, nice. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Bagus Tirta Wardana. Dan di video kali ini kita bakal eh, menyelesaikan video untuk di paket tracer 13.5.2, yang mana di sini kita ngebahas mengenai wireless teknologi, eksplorasi physical mode ya. Jadi kita di sini memiliki objek yaitu eksplorasi the wireless network dan menambahkan wifi koneksi di bedroom, lalu menambahkan konektivitas wifi wireless ya di coffee shop dan juga cellular dead zone. Habis itu yang dead zone, wait, dead zone yang mana ya? Nah, ya nantilah kita bisa cek nanti ya. Habis itu menambahkan wireless connectivity ke home office ya di sini karena home office ini belum terhubung ya. Oke, kita baca background dan juga skenario-nya. XYZ Corporation, jadi perusahaan XYZ sedang mengekspanding atau memperbesar jaringan kapasitas jaringan mereka to allow enhance connectivity at their local office, as well connectivity for those wishing to work remotely in this packet tracer FTPM activity. You have been asked to assist them with this plan by reviewing the current network capability and adding wireless functional as required. Dan di sini kita denote ya, this activity is not great. Your connectivity test can be used to validate your physical connection and configuration. Jadi di sini kita hanya memvalidasi ya dari memvalidasi dari jaringan ini gitu ya. Dan di sini di part yang pertama yaitu kita akan mengeksplorasi jaringan wireless dan juga verifikasi koneksi. Nah, kita bakal di sini ya, wireless on in this activity. However, you can turn by clicking wireless signal, Control Shift V, Control Shift V, Control Shift V. Oh, ini untuk ngecek ya. Oke, oke. Dan di sini kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu in packet physical mode, you will notice the home city. Home city ya, bener ya, home city, home office, home city. Home office di sini, lalu 5 different local corporation office, brand office, dan home office, central office, home city, and coffee shop. Di sini, who are the four office connect and what type cable connectivity is them? Jadi di sini pertanyaannya, bagaimana kantor keempat ini terhubung ya? Kantor keempat ini terhubung dan tipe kabelnya itu apa ya? Di sini terhubung corporation. Nah, corporation office ini terhubung dengan branch office melalui fiber optik ya di sini. Di sini dia melalui kabel fiber optik. Lalu sama dari corporation ke sentral ya. Dan namun di sini untuk home office ya, itu dia tidak terkoneksi dengan tidak terhubung dengan mereka gitu ya. Habis itu di sini kita juga bakal lihat ya, navigate inside the corporation office. Notice that 6 wide wireless access LWAPS are connected to the hiring closet. How are the LWP connected to the network ya? Di sini LWP terhubung melalui copper cable melalui switch ke wireless LAN control WLC ya. Gitu. Nah, lalu
yang C, yaitu di sini navigate into the CO wiring closet. How are the cell towers connect to the central office server? Jadi di sini bagaimana eh, cell towers itu terhubung, cell towers ini ya. Cell towers itu terhubung menggunakan kabel koaksial ya ke central office gitu ya. Dan yang ke D di sini navigate the two branch office. Notice the F5 LWAP are connect via copper cable to the branch switch in the wiring closet. The switch is then connect the brain wireless C controller. Oke, jadi di sini navigasi ke branch office kita memperhatikan 5 LWPS yang terkoneksi. Lalu perhatikan ini ya, supaya melalui kabel copper kabel ke branch switch di wiring closet, switch tersebut kemudian terhubung ke branch LCP. Dan kita bakal coba verifikasi koneksi di sini. Untuk memverifikasi koneksi dari kita klik Corporation Office. Habis itu kita Corporation Office wiring closet di sini. Lalu kita pergi ke sini. Lalu kita ke desktop ya, kita ke command prompt. Lalu kita bakal ping 192.168.2.10 yang mana itu adalah ke branch office server. Oke, di sini di 2 langkah awal dia RTO mungkin dia membutuhkan waktu untuk mengirimkan paket ya. Lalu di sini kita coba ping ke central office backbone connectivity ya. Ping 192 ping 192.168.5.2. RTO dan reply ya. Mungkin jawabannya bakal sama dengan yang tadi ya. Dia itu mungkin membutuhkan waktu ya nih. Tracer can take some time to convert. You may receive request and out message. However, both of the pins should eventually be successful at the bottom of the packet tracer interface. Jadi kita bisa klik fast forward untuk mempercepat ya waktunya untuk di ping tadi harusnya. Lalu kita navigate to the home city. Jadi kita pergi ke home city. Home city, bentar nih. Nah, di sini ada smartphone ya. Kita bisa ke smartphone, central office. Oke, jadi kita pergi ke desktop. Di sini kita ke command prompt. Kita coba ping ke central office ya, ping 192.168.172.172.16.1.1. Oke, di sini dia terkoneksi. Kita coba ping juga ya ke 192.168.1.10. Oke, di sini juga dia terkoneksi ya. Ya, kamu may receive one to request timeout. Mungkin kamu mendapatkan request timeout itu 1 atau 2 dari pesan tersebut yang mungkin dia itu so be successful, tapi dia tuh sukses ya di sini dia terhubung. Di situ ada pertanyaan ya. What a different physical connection used between smartphone 1 and the corporation
em, apa saja koneksi fisik berbeda yang digunakan untuk smartphone dan corporation office server. Ya, smart cell ini, ya, smartphone ini dia itu terhubung dengan apa namanya sel menggunakan cell tower ya di sini untuk seluler. Lalu cell tower itu ke CEO menggunakan atau CEO ya di sini center office. Dia menggunakan kabel koaksial. Lalu dari koaksial ya di sini CO dia ke corporation yang ada di sini gitu. Jadi mereka ini sebenarnya saling terhubung gitu ya. Namun di sini untuk si smartphone dia wireless gitu ya. Jadi dia menghubungkan ke sini, dia ke sini, lalu ke dari central office dia ke corporation office gitu. Nah, kita masuk ke bagian part kedua yaitu menambahkan konektivitas WiFi ke bedroom ya di sini. Atau ruang rapat. So a new bedroom is being created within the branch office. Branch office di sini ya di bawah. Hmm, Currently the bedroom is the Wi-Fi dead zone. Jadi ada tempat ya di situ nggak terkena jaringan Wi-Fi gitu ya. Your task provide connectivity for device within that room. Jadi tugasnya kita itu adalah menyediakan konektivitas untuk device di ruangan tersebut. Dan kita masuk ke bagian pertama, yaitu kita bakal menginstalasi uh, LAPT, LAP, PT Device Provider ya, oke. Kita pergi ke brand office ya di sini. Nah ini yang disebut dengan dead zone gitu ya. Dia itu nggak terkena jaringan WiFi gitu. Ini kan dia di sini apa namanya laptopnya gitu ya. Nah, ketika dia di sini dia nggak dapat nih, ini kan ada garis gitu ya. Nah ini yang mungkin ketika dia di sini baru dapat gitu. Nah kita bisa inventory solve drag the access point, the inventory. Jadi kita di sini bisa geser gitu ya. Oh, bentar bentar. Jadi inventory solve itu, sorry sorry ya. Oke oke bentar. Inventory solve ini bisa kita geser ke sini. Nah lalu ini kan udah masuk dia ke bedroom ya kan di sini. Klik drag the access point ya udah. Habis itu klik the access point, open it the modules. Bentar bentar. Access point adapter. Habis itu kita di sini em, klik reset button. Tapi kan dia nggak dapet ini ya bentar deh. Ini harus tetap koneksi ini nggak sih? Dia pakai gigabit 0. Copper Strike Pro. Oke, tetap kita pakai ini ya. Gigabit ke sini. Hmm, bentar, bentar. Sini, ya, di sini, reset. Nah, gitu ya. Oke, oke. Oke.
Terus kita setelah itu hmm, kita ke bagian setelah itu kita klik config ya di sini config. Tap under global, global ini habis itu global setting name kita ubah jadi LAP LAP min B6 untuk namanya ya. Terus kita pergi ke interface ya, terus dot ini radio, habis itu set cover ininya jadi 75.00. Habis itu pakai tracer that's not great di setting close window LAPB 6. Oke, jadi kita suruh close. Nah, dia di sini sudah view a wireless signal you will notice ya. Tadi kan di sini masih nggak dapat ya, di sini udah dapat gitu. Habis itu from the bottom toolbar. Oh, di sini bottom di bawah ya. Connectivity cover strike ya. Connectivity 1 GB 0 slash di sini ke interface on the rack. Oke, sini ya. Sini ke rack, habis itu ke brand switch ke F22. Nah, di sini udah. Lalu kita bakal verifikasi ya. In the bedroom, di sini kan ada PC laptop. Kita klik. Habis itu kita ke desktop, IP configuration. Dan di sini have full configuration IP configuration. However, the HCP process may take few completed is necessary. Oke, coba kita ini kita pindahin request IP address. Dia sedang meminta IP address dari itu ya. Oke, bisa kita forward untuk cepat. Nah, successful ya. Di sini jadi kita bisa close. Di sini kita pergi ke command prompt untuk coba ping ke default gateway-nya. Ping 192.168.2.1. Ya, di sini terkoneksi ya. Ping lagi ke corporate server ya. Ping 192.168.1.10. Dan di sini terkoneksi juga ke corporate server. Lalu kita masuk ke bagian yang ketiga. Jadi kita bakal menambahkan wireless connectivity ke coffee shop in cellular dead zone. Nah, oke, jadi kita keluar dulu dari sini. Habis itu kita bisa pergi ke sini ya. Mana tadi coffee shop? Nah, device. Nah, di sini ya coffee shop. Kita udah berada di coffee shop. Coffee shop Hope City ya, but there's currently no cellular service in this area. Your task, tugasmu adalah provide service for the customer who use the coffee shop. Jadi kita udah ke sini ya, Home City, Cell Tower. Bentar, kita keluar ya. Sini si tower itu tidak terhubung dengan di sini kan tower ini terhubung dengan apa namanya central office ya. Tapi di sini untuk si coffee shop itu nggak terkoneksi. Jadi from butter kita pergi ke bus aksial.
kabel apa ya? Serial IoT custom USB, serial cancel on multi-fiber single for console. Mana? Oh, ini coaxial lah. Coaxial, habis itu connect the coaxial in the, ya di sini coaxial ke central office. Di sini central office kan. Oke, wiring closet, table, central office service, table ini. Nah, sini udah ya, udah terhubung. Lalu there a laptop to the smartphone. Kita pergi ke sini. Mulai dari smartphone, kita pergi ke desktop, config. Lalu kita pergi ke 3G atau 4G. Terus verifikasi di sini smartphone has HCP. Kita refresh. Nah, di sini kita baru mendapatkan IP address-nya. Dan klik setting, dan verifikasi smartphone untuk default gateway-nya. Caranya, bentar ya, kita baca dulu. Under cellular tethering, enable Bluetooth. Jadi kita hidupkan Bluetooth. Under interface Bluetooth or on, verifikasi dan discovery is enable. Oh ya, di sini udah ya. Lalu in the coffee shop, oke, kita keluar dari smartphone dan laptop. Lalu kita pilih desktop. Habis itu Bluetooth, lalu and set power on to, dan kita hidupkan juga. Lalu discover, nanti bakal muncul discover to display smartphone 1. Sebentar, ini automatic, static, automatic. Kita ulang lagi ya. Kita pergi ke HP di sini. Di situ pergi ke sini. Habis itu DHCP refresh. Kita bisa di sini. Aduh, malah pencet. Sini kita pergi ke HP. Habis itu sini udah dapet. Kita pergi ke setting. Habis itu setting ini kita verifikasi smartphone di default gateway and DNS address. Di sini bentar ya, kita bakal pergi ke config.
DHCP refresh udah, setting, verifikasi. Oh, default gateway-nya ini. Abis itu under cellular tethering kita hidupkan Bluetooth. Kita ke interface wireless. Abis itu cannot turn on wireless. Oke. Interface ke Bluetooth or on. Oh, di sini belum kita on. Habis itu discover is enable. Discover. Sini ada ya laptop. Lalu discover. Habis itu coba kita klik fire. Yes. Sini kita ke laptop. Sini pirate connected ya. Tether. Sebentar. It may necessary to move smartphone. Oke, kita tether. Tunggu beberapa detik. Kamu akan mendapatkan IP configuration section. If not, repeat the previous. Kita bakal dapat IP. Oh ya, di sini. Lalu untuk verifikasi Bluetooth configuration window, klik command prompt. Jadi kita di sini bakal klik command prompt. Coba kita ping ke cellular gateway. Sini koneksi ya. Lalu kita juga bakal ping ke 192.168.1.10. Sini terkoneksi. Oke. Oke, di sini koneksinya remote worker for XYZ Corporation has just moved and the new host does not have a network setup yet. Your task is the setup network to provide wireless access through the house and connectivity to the office. Jadi kita di sini klik, di sini kita keluar dulu. Kita bakal pergi ke home office di sini. On the shelf behind the desk, the chair, di sini di desk ini ada there also kabel modem directly. Oke, jadi kita pergi ke sini ke strike, connect on the cable port, kabel modem. Kita ke internet, on, ya udah, modem di port 1 ya. Oke. Lalu navigate to home city view. Jadi kita keluar. Sini button toolbar koneksi kabel koaksial di sini. Home office kabel modem. Port 0. Ke central office di sini ya. Ini karak, habis itu CTMS koaksial 7. Oke, lalu kita udah ini ya. Kita bakal konfigurasi untuk the wireless router di sini ke home office. Internet connectivity type, verifikasi automatic DHCP. Under network setup, verify the following. Oke. Jadi kita ke wireless. UI. Di sini kita ubah jadi udah ya automatic konfigurasi DHCP.
Lalu kita pasang IP address-nya di 01 ya. 25 ya udah. DHCP enable oke. Startnya dari 0 100 ya, terus maksimum oke. Terus scroll back. Aduh, scroll back. Status internet connection. Kita pergi ke wireless, tab wireless di sini. Habis itu kita home switch. Ini SSID-nya kita beri nama home sweet home. Scroll save setting wireless security ini ya, kita bisa matiin aja nggak apa-apa. Kita nggak pakai 5GHz di sini. Terus save. Lalu security mode, security wireless security. Kita di sini untuk 2GHz-nya bisa pakai personal ya, WPA2 personal. Passwordnya yaitu my secure net. Lalu kita save setting. Oke, habis itu kita bisa minimize. On the table in the config to next wireless. Oke, coba kita konekin ke sini ya. Kita bisa ke sini, kita config. Interface, oke sini. Habis itu kita pilih WPA2 PSK. Lalu kita passwordnya yaitu tadi apa? My secure net. Oke, habis itu under IP configuration. Oke, di sini bisa kita dapetin DHCP-nya. Kita bisa ke desktop, habis itu command prompt. Kita coba ping 192.168.6.1. Kita forward aja biar cepat. RTO oke. Di RTO sepertinya di sini belum koneksi ya. Oh, SSID-nya belum kita beri nama. Pantas dia nggak mau. Home sweet home. Oke, lalu kita udah dapat IP-nya. Ke desktop lagi, coba kita ping lagi. RTO. Nah, di sini berhasil ngeping ya. Ini coba ping lagi 192. Aduh, bentar.
ping 192.168.1.10. Nah, di sini juga koneksi terus ping 192.168.2.10. Dan di sini juga berhasil ya. Ya, mungkin segitu aja videonya. Kita udah berhasil untuk mengkonekkan ya di sini home office ke internet, lalu juga apa namanya? Tadi apa? Coffee shop juga di sini. Towernya kita hubungkan ke sini ke center office, dan mungkin segitu aja videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.